before you're going to present kung ano ang ginahimo sa Diyos sa pagpuga sa aton. Sometimes hindi naton maintindihan nga ginapuga kita sa Diyos. You know why? Because God has a purpose para maintindihan ta. In an overview, may purpose dili ang Diyos sa aton. So in the last point, makaimaya kita sa Ginoo kung paano mo magkabakod ka. So what shall we do? Our overview is to seek more souls. Gusto ko lang magkauturan, magpanaton ang gitawag na overview sa atong pagpalagad sa Ginoo. Everyone si overview. So, i-check naton. Okay? Natawon ta kung ano ang dapat na pagid nga himuon naton for this 2025 hasta pag-abot sa Ginoo. Amen? Kay ako kapatid kung makauturan, if you look in our overview sa aton mga pangalagad sa Ginoo, mabuligan kita sa Diyos. So 1 Corinthians chapter 15, we will read in verse 51. Ini yung subject makauturan is all about the rapture. Ano ba si rapture? So, I do believe makauturan nga ang pagkaris ang Ginoo. Actually, according to the Matthew chapter 24, He is now already at the door. Manungsulod ang Ginoo makauturan sa church. Okay? So which is, ang pag-abot sa Ginoo, gamay na lang idog makauturan, and we don't know what will, ano ang attack na, ano nga time, ang iya pagbalik. Because the Bible says, nobody knows. Sila sa Matthew chapter 24, wala sa mga kabalo when Jesus is coming back. Nobody knows. But only siling Jesus is we have to prepare or to be ready or to be watchful. So sa panahon naton, ari na makauturan. So that's why we need to overview. Verse 51, behold, I show you a mystery. Everybody say mystery. So the word mystery makauturan para sa iban, ang rapture, wala pagid nahayag para sa ilan. For us, the rapture is already revealed for those who believe in Jesus Christ. Then we shall not all as left, but we shall all be changed. And verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, sa kapisok sa mata, at the last trumpet, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Ang aton mga lawas makauturan pag-aislan sa mga di madilonton, gikan sa madilonton. And verse 53, for this corruptible must put in corruption, and this mortal must put on immortality. Or, yes. And verse 54, so with this corruptible shall have put on incorruption, and his mortal shall have put on immortality. Then shall be brought to pass the saying that is written. Nasulat makauturan. Bisan anuman naton kabalibad, nasulat na sa Biblia. Nga kung ano ang pagdaog makauturan, magasingit ang church. Maranatha. Can you say praise the Lord? Magasingit ang church. Hallelujah. Magasingit ang church. Kanaugan, there's a victory. Ang kanta mo na makauturan, victory is mine. Can you see hallelujah? Hallelujah. So, ano ang ban makauturan? So with the corruptible shall have put on incorruption, and his mortal shall have put on immortality. Then shall be brought to pass to the saying that is written. So no saying, death is swallowed up in victory. Ang kamatayon, gindaog makauturan. Because sining sa rapture. Verse 55, ginagyat sining sa mga tumulo. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Verse 56, the sting of death is thy... Alright, the sting of death is sin. And the string of sin is the law.
And verse 57, but thank be to God. Pasalamat kita sa Ginoo. Thank you, Lord. Can you say that? Can you say that? Salamat Ginoo. But thanks be to God, which given us the victory. Kasi through our Lord Jesus Christ. Wala sa ibang mauturan. Verse 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Ang malantupad mo, magkabakod ka. Because this is now the closing time of the church. We are near kapalapit makauturan. Hallelujah. Unmovable. Dapat hindi kita magkapatayo. Always abounding in the work of the Lord. Kinanglan. Mandaog kita permi kalag. Dapat hindi untak. Hindi lang kay conference, hindi lang kay revival, hindi lang kay fellowship, hindi lang kung mga activities, mga uturan. We have abounding the work of the Lord to win more souls. And you should praise the Lord. Praise the Lord. Ang muling nalipatan sa mga church. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Did you hear? Ang aton pagpangabudlay magautunan ay kapuslangan kini tanan kanaugan sa Ginoo. Let us pray. Let us bow our head. Father, we thank you. Thank you, Lord, for this time that we always, God, relying on you, Jesus. Wala kami sa mahimo kung wala ka may sa among kabuhi. Ikaw lang ang Diyos namon, ikaw ang amon paglangon. Our hope, Ginoo. That's why this time, one more time, buligi kami nga ma-overview namon ang mabutang paano namon ini Lord masunod ang imong pulong, Ginoo, na magtrabaho sa imong obasan, Ginoo, sa pagdaog sa kalag. We want more souls, God, for your kingdom. Salamat, Ginoo, sa tanan nga paggamit ko sa among kabuhi. Let your word, God, speak to us one more time. Bless your word. In Jesus Christ's name, everybody say amen. Amen. You may be seated and say, God bless. Overview. Everybody say overview. The word overview, makauturan, meaning is just to check. I-check natin ang aton mga status sa aton mga pagpangalagad. Amen. Diba, every time, church, that we have, may ginahimo kita, gina-check anay naton before kita magkauturan, mag-plastar sa aton ginahimo. Like for example, ang isa ka pintor, di ba, ang isa ka pintor magkauturan before he going to display his work. Di ba, gina-check ya anay kung hindi balang maayo kung hindi before he going to display. Amen. Sa iyang maistan o na ginobra na maestra. So, one of the reason why we the church will always be check or to overview our status on walking in Christ. Kamalo kung mahuturan, ang isa ka rason po nga, at tumulo nagkakapaslawan, at tumulo makahuturan, nagkakadasma, o kung nagkakadanlog because he never did check every time sa iya ginahimo. So dapat i-overview mo anay before you're going to present. Before the presentation, para magnami ang iyong presentation, dapat mo yung overview, i-check mo, i-check out mo, inibala is good or not, or bad, and you will ask somebody na hindi na okay o kung hindi. Hey! So this afternoon, let us overview our spiritual life. Isa ka na ko makahuturan nga bulig sa aton pagtuo kung pirmi naton gina-check ang aton spiritual. If you see how King David check always his spiritual, pirmi niya gina-overview makahuturan. At this time, si David, isang kapila pa siya nakapaslaw makahuturan. Pero si David, nagambal sa Ginoo kayo sa Lord, take not thy Holy Ghost upon me, but change my heart, and take not the Holy Spirit upon me.
Ang amula lang kanabi kay David Permin. You know, King David is not a perfect person. He is not a perfect king. But David is a great warrior of God. Amen. Amen. He is a great worshiper. Pero nagabot siya mga punto makauturan that he missed something. Nalimtan niya ngay overview ang iya nga kabuhi that until sa star nakita niya si Bathsheba. Hallelujah. That's why kung hindi na wala gin overview ni David anong ginhimo niya makauturan kay Uriah, and Uriah sent to the front sa wall para mapatay makauturan para malibre siya. Pero ang Diyos nakakita sa iya na ginhimo. Amo na, the Bible says kung anong imo gitanong, ang man ang paganihon makauturan. Nobody can change the word of God. Amen. Hindi na pwede makauturan maliso anuman because ang systematic sa Ginoo, ang iyang overview is just to define the righteousness sa atong tanan. Hindi gusto makauturan ang iyang katawan to commit something to destroy sa iyang kalam. Hello? Amen. Can you shout praise the Lord? Praise the Lord. Can you shout even? Can you shout even again? Amen. The reason, church, this afternoon that we clear something for our souls. Mamangkod ko, how about your 2024? Kamusta ang atong 2024? Kamusta sa ko kan kayo na, kapray ko makauturan. I was starting to overview my mind, my life to Jesus. Kapangamuyo ko mauturan before magpatak ang 12 ko ng 2025. I was crying to God diri makauturan. Amen. Kami lang sterlisa diri. Kapray ka Sister Faith may trabaho siya. So kapangamuyo kami diri mauturan sterlisa ginprakaso na. Magkulhan na ng pawan. So kapangamuyo kay so Lord, thank you for your goodness. Kaya kung ako lang makauturan, sinikong Ginoo kung ako lang hindi ko niya masarahan. Maybe siguro, hallelujah, kung ako naging pariyo man sa iban, Lord, kung wala kami nag-insist sa akong taging puson, I cannot stand alone, Ginoo. And because I do believe no man can stand. Amen. Wala sang tao makatindog na sa anong makauturan. Nabudlay. That's why, when it comes of overview, nakita ni David na paslaw sa makauturan. Ang namin na kay David, when bisa nakahimo siya, pero at least he look back again what is his done. Although ginta na sa Ginoo because siyempre ang bata nila ni Bathsheba sa uli. Although ang una itong bata nila, patay ito, gipastingan niya pa 10 days pero wala dito nabuhi. Di ba? Gati, bunga sa kasalanan. So, wala ginonor sa Ginoo. Pero si David nami lang kay because he always overview. Ginapakaon sa niya, King, kaon na, please eat. Pero si David, wala ginagkaon makauturan. At this time na kita niya na patay, wala na buhay ang bata, at pagka 10 days, kontat sa fasting, pindog siya. Kaya nagigas ka nagkaon. Kaya say hallelujah. So meaning, David knows. Kaya nagsilihan niya, kaginantaw niya, ang i-check yang iya ko galima. Pero, in the next na bata, amo si Solomon, kaya mo ang naging king. Although si Absalom, amo dapat tani maging hari, kaya among pinakamagulangan. Pero wala din honor sa Ginoo because ang iya na Elohim is unbeliever. Diba? Ginakadlawan niya makauturan si David when it comes to worship. Nabalayan si David buang makauturan. That's why God never honored sa mga tao na wala nag-appreciate sa worship sa Diyos. Kaya mismo, sila sa John chapter 4 verse 24, the Father seeketh such to worship Him in the Spirit and in truth. Itasubong nga adlaw makauturan, wala sa may makapugong sapon sa pagsimba sa Diyos. Kaya ginalaw sa Diyos, nari kita subong para makasimba sa iya sa Espiritu ng kamanuan. This afternoon, we overview how we worship the Lord. We overview how we claim kung ano ang ginahimo sa Diyos sa pagpuga sa aton. Sometimes hindi natin maintindihan nga ginapuga kita sa Diyos. You know why? Because God has a purpose para maintindihan ta
So in the last point, makahimaya kita sa Ginoo.